Zdravo svima koji nas pratite i dobrodošli na naš YouTube kanal. Za danas smo vam pripremili prezentaciju Sony MDR ZX110 AP On-Ear slušalica koje su pre svega namenjene za slušanje muzike u pokretu. Sada ću raspakovati ove slušalice da vidimo kako izgledaju i zašto baš one mogu biti odličan izbor za kupovinu. Na prvi pogled, slušalice izgledaju moderno. Kada ih probate, deluju veoma udobno i lagano, tako da mislim da neće biti problema ukoliko planirate da ih nosite više sati. Jedina zamerka jeste ta što su napravljene od krute plastike koja pritom ne deluje baš stabilno, pogotovo ovaj deo koji se savija. Tako da vam u suštini preporučujem da ukoliko planirate da se puno krećete i da budete aktivni, ipak izaberete neke malo čvršće i stabilnije slušalice. Međutim, ako planirate da slušate muziku kod kuće ili u kancelariji, onda ove slušalice mogu biti idealan izbor. Sony MDR ZX110 AP slušalice omogućavaju da slušate omiljene melodije uz jasan i balansiran zvuk. Zahvaljujući širokom frekventnom opsegu možete čuti svaki detalj omiljene pesme, kao što su dublji bas, srednji tonovi i uzdižući visoki tonovi. Tako da vam ove slušalice omogućavaju da čujete muziku na pravi način, odnosno baš onako kako ona zvuči u originalu. Slušalice imaju samo podešavajuću traku za glavu, a mekani postavljeni jastučići obezbeđuju dodatnu udobnost dok se nalazite u pokretu. Zatvoreni obuhvatajući dizajn izoluje uho i sprečava rasipanje muzike, kao i prodiranje ometajućih zvukova iz okoline. Dinamički neodimijumski drajveri od 30 mm daju slušalicama snažan ritmičan zvuk. Ove Sony slušalice su veoma lagane i sklopive, tako da ih vrlo lako možete poneti sa sobom i staviti u torbu ili ranac. Slušalice imaju i mikrofon za hands-free pozive, koji ujedno služi i za kontrolu jačine zvuka kao i reprodukciju pesama. Kablovi se nalaze sa obe strane, što omogućava daleko bolju reprodukciju zvuka nego kod slušalica sa kablom na jednoj strani. Dužina kabla je 1,2 metara, a slušalice se sa drugim uređajima povezuju putem 3,5 mm AUX ulaza. Ako su vam potrebne prenosive i udobne slušalice, modernog dizajna i sjajnih zvučnih performansi, onda razmislite o ovim Sony slušalicama. Njihova cena je veoma povoljna u odnosu na kvalitet i možete ih naručiti putem linka. Ukoliko imate potrebu da još nešto saznate o slušalicama, slobodno komentarišite ispod videa. Mi ćemo vam ubrzo odgovoriti i pružiti sve informacije koje su vam potrebne. Toliko od mene za danas. Ne zaboravite da nas zapratite ukoliko već niste i da nam lajkujete video. Uživajte i budite dobro do sledećeg druženja.